गुरु आज 138तम परम पूज्य परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर जन्म महामहोत्सव अस्थिधायिनी विराट समारोह रे उपस्थित समस्त ऋत्विक मंडली अधूर्जु जाजक मंडली सम्मानस्पद गुरुभ्राता मंडली भक्तिमती मातृमंडली आशीर्वादी छोट छोट पिलाए सत्संग अनुरागी समस्त गुरुजन वृंद समस्त को मोर जय गुरु एवं प्रणाम जनाऊँगी। आज आम कलाहांडी स्तरीय यही अस्थिधायिनी कार्य महासमारोह आम पालन करूँ एवं यही क्रम मु आपण सम्मुखें किसी जाजन रखापी चाहूँगी। तेणु एथिपाई मु निजको टे धन्य मन करुच्ची। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जे कि आज आमको महान मंत्र रे सत्मंत्र रे मंत्रित करिसंती एवं एही मंत्र रे आमे मंत्रित हेई तांकर जो पंचामृत जजन जाजन इष्टभूति स्वस्थयिनी सदाचार याकू जदि आमे कंटाई कंटाई पालन करिबा ताले निश्चित भाव रे हमर जीवनटा धन्य हेबो। जहाँकि बहुत प्रति माने अनेक किछि यार प्रमाण भी अछि। तेणु इष्टभूति विशेषकर इष्टभूति कथा को से प्राधान्य देइचंती। ठीक समय इष्टंग पाखु प्रेरण करवा ताहले निश्चित भाव में आमर जीवनटा धन्य हम एथिरे कौनसी अत्युक्ति नहीं। तो इष्टभूति संबंध में गोटे छोटिया कहानी कहबे नहीं। कहानी तो नुह या गोटे सत्य घटना। थरे जड़े माँ जड़े विधवा माँ तांकर से एकुटिया रही था घरे से समय रे से तो दीक्षा नहीं चंती। तेणु ठाकुर को ठीक समय से इष्टभूति प्रेरण करती जितेबाला सकाळ भोर हुए नाम ध्यान करती एवं ठीक समय से इष्टभूति करी यथास्थान से रखि था। तो एमती किसी दिन गलापर घर को 3 जन अचिन्हा व्यक्ति आसी जो मैंने कि जानी जे आम जदि जन को जयगुरु कहीदेवा ताले से जयगुरु वाक्य माध्यम आम मानक मध्य एमती गुड़े आत्मीयता सृष्टि हुए जहाँफल कि सते कि आम तांकर निजर हो जाबू। तेणु से 3 जन अचिन्हा युवक घर को जितेबाला आसी कबाट बाड़े से माँ घरे कबाट बाड़े ठक ठक कले। माँ जनक जितेबाला कबाट खोलिले से 3 जन अचिन्हा व्यक्ति माँ को देखी सांगे सांगे जयगुरु कहीदेले। से माँ मध्य प्रति उत्तर में जयगुरु कहले एवं से भाविले जे ये 3 जन होचंती निश्चित भाव में ठाकुरंकर दीक्षित। तेणु से से ससम्मान घर को नहीं गले एवं तांकर बैठक घरे तांकु बसैले तांकर अभ्यर्थना जनइले। जितेबाला से 3 जन व्यक्ति माँ को घरे पशिले बसिले कहले जे आम एठिकी बसिकी खाइबापी आसीना कारण तांकर से समय तांकर निजर व्यक्तित्वटा परिप्रकाश हो जाइए। से माने कहले जे आम एठिकी खाइबापी आसीना आम होचु गोटे गोटे दस्यु जो माने कि तुम घर जहाँ किसी संपत्ति अच्छी जहाँ किसी गहना गांठी अच्छी जहाँ किसी पैसा पत्र अच्छी आमको दे दियो नहले आम तुमको मारिदेबू। माँ जनक भयभीत हो गले कारण से एते शीघ्र यही भाव में से परिस्थितिर सम्मुखीन हे से कदापि चिंता करि नथिले। तेणु जितेबाला से 3 जन व्यक्ति धन संपत्ति जितेबाला पचारे से माँ जनक भयभीत हो जाइछंती एवं तांको पाखरे जहाँ भी थिला धन संपत्ति दे देइछंती भयरे। तापर से 3 जन व्यक्ति ये माँ को घर को से अंडाड़ी बुलिले हुए तो कौन स्थान से किसी लुचई था से भली आशारे से पुणी घर द्वार सबुजाक से दरांडा आरंभ कले एवं जहाँ किसी संपत्ति पाइले से सब गोटे गंठिली बांधिले। जितेबाला जीवाई उद्यत होती से समय घर जो ठाकुर घर थिला से ठाकुर घर दृष्टि पड़ जाइए। देखिले कबाट खोलिक देखिले ना 2टा डबारे किसी पैसा चिल्लर पैसा रखा जाइए। आम समस्ते जानू जितेबाला दीक्षा नहीं था दीक्षा नहीं था आम इष्टभूति करूँ और से इष्टभूति को आम निर्दिष्ट स्थान में सुरक्षित भाव में आम रखि था। तेणु से माँ प्रतिदिन जहाँ इष्टभूति करती से डबारे से सारिती रखी थे। तेणु से नजरटा से व्यक्ति मान नजरटा से डबा उपर पड़गला। तेणु से पैसा को नापी से चेष्टा कले जेहेतु से इष्टंक पैसा तांको पाखरे सेमिति माने शक्ति नथिला ताकू नापी से जहाँ भी हो ना कहीं जितेबाला से व्यक्ति माने से पैसा को नापी उद्यत हेले से समय कौन होती ना ये माँ जनक से गोड़ को धरिकी जाबुड़ी कर जोर रे कांदिक कहते जे भाई माने दादा माने आपण मैंने मत मारी दिंतु सीना कि ठाकुर संपत्ति को आप नियंतु नहीं।
যেতে অনুনয় বিନয় কহিলে সেমানে স্বামীଙ୍କ কথা মানিলে ନାହିଁ এবং সেই পয়সা নেবা পাই সেমানে উদ্যত হেলা সমୟରେ এମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ সেই ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ସମୟରେ সেই ଡବାର କ୍ୟାପ୍ଟା ଉଠି ଯାଇଛି ଖୋଲି ଯାଇଛି ଏବଂ সেই ପଇସା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଛେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। সেই ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ সেই পয়সাକୁ ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଛନ୍ତି ମା ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚିତ୍କାର କଲା ସମୟରେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଧଳା କୁକୁର ସେ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୋରରେ ତାର ଶବ୍ଦ କରିକିରି ଭୋକିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କୁକୁରକୁ ଏମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପଇସାକୁ ସେ ମା ସାଉଁଟି କରି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଡବାରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଓଘର ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବିନତି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଲେ ମାଙ୍କୁ ତ କହିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି বা পয়সা পত্র নিজের সম্পত্তিକୁ সাইতি রখিবা পাই সেভଳିଆ সমর্থ থিবা দরকার সেইথিপাই সমস্তে সেভଳିଆ হওয়া উচিত। বেলে বেলে মতে গোটে কুকুর হইকি মধ্যে সেগুড়ি রক্ষা করা পড়ে কহা বাহুল্য যে সেই যে ধলা কুকুর হইকি যে ধলা কুকুর যেতবে সে মাঙ্ক ঘরে প্রবেশ করছিলা সেটা নিজে স্বয়ং ঠাকুর যে কি তাঙ্কর পয়সাକୁ তাঙ্কর যে ইষ্ট যে সম্পত্তিକୁ সে সুরক্ষা দেওয়া পাই সেটি পৌঁছিଛନ୍ତି। এই যে ইষ্টবৃত্তি ଏହା ଏତେ ମହାନ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଠିକ ସମୟରେ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆମର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ କଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଆସୁନା କାହିଁକି ତାହା ଅଚିରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ କହୁଛି ଥରେ ଜଣେ ଦାଦା ଯିଏକି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ବର୍ଷ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିକି ଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରେରଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଲା ଯେ ସେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠେଇକି ମାଡ଼ିକିରି କହିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ମୋର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇନାହିଁ ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏଇଭଳି କଥା ସେମିତି କେମିତି କହିପାରିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଜାଦା ଜିଦ୍ ଧରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବୁଝା ହେଲେ ତାପରେ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାର ସେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଇସା ତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଦାଦାମାନେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ଦାଦା ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମାନନ୍ତୁ ଏଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଇସା ଆପଣ ନେବେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯିବେ ବାହାରରୁ କିଛି ବିସ୍କିଟ୍ କିଣିବେ ଏବଂ ବାହାରେ ଯେଉଁ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିକେ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ এই কথা মোর টিকে রক্ষা করবে। সেই দাদা গেট বাহারକୁ বাহারি আসছেন বাহারি আসলা পরে ঠাকুরঙ্কর কথা মনে পড়িছি সেই পয়সারে সে কোণ কলে না কিছু বিস্কিট কিনিলে এবং বাহারে যে বুলা কুকুর গুড়িক লে সেমানকু সে কিছু কিছু বান্টি দেলে। যেতবে সে কুকুর মানে খাইলে সেই বিস্কুটকু হঠাৎ দেখাগলা সেমানে সেইটি মরি যাইছন্তি সে কুকুর মানে সেইটি মরি যাইছন্তি। কহিবা বাহুল্য যে ইষ্টবৃত্তির সামর্থ্য আম পাখে নাহি যে কি একমাত্র শ্রী শ্রী ঠাকুর যে কি এই ইষ্টবৃত্তি মাধ্যমে আমার যেতিকি কষ্ট যেতিকি দুঃখ যেতিকি যন্ত্রণা সে নিজের মুন্ডরে সে বহি নিয়ন্তি এবং আমକୁ দিয়ন্তি পরম আনন্দ। তেণু আজ সেই সুযোগ আইছে আমার আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরঙ্কর দীক্ষার দীক্ষিত হওয়া যে দাদা মা মানে দীক্ষিত হয়ে না সমস্ত মু অনুরোধ করুছি যে সে মহান দীক্ষার আপন মানে আগভর হুঁতু আসন্তু আমার দীক্ষা কার্যক্রম চালিছি সেই দীক্ষা গৃহকে আপনার প্রবেশ করতু এবং ঠাকুরঙ্কর সৎমন্ত্রে মন্ত্রিত হুঁতু এবং ইষ্টবৃত্তি ঠিক সময় করতু এবং দেখবে আপনার পরিবর্তন কেমতি হচ্ছে। পরিবর্তন কহিলে কোণ আমি বুঝবা যে আমার বাহ্য পরিবর্তন না আমার আভ্যন্তরীয় পরিবর্তন আমার চালি চলন বাক্যালাপ আমি অন্য মানুষ সাথে কেমিতি ব্যবহার করে পারুছু সেইটা হি পরিবর্তন। জনে জনে দাদা মা কহতি মু তো অনেক বর্ষ হল দীক্ষা নেইছি মোর কোণ পরিবর্তন হয়েছি। পরিবর্তন মানে সেমানে ভাবন্তি গাড়ি ঘোড়া ধন 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 জন ইত্যাদি কোঠা বাড়ি ইত্যাদি না সেগুড়িক ভুল। পরিবর্তন মানে নিজের চরিত্রর সংশোধন অন্য মানুষ সহ নিজের ব্যবহার যাদ্বারা কি সমস্ত দেখি জাঁবে হ্যাঁ সে গোটে প্রকৃতরে জন সৎসঙ্গী সে আমি কিভাবে ভাবে ব্যবহার দৌছি সেভাবে ভাবে সে তাকে দেখি অনুপ্রাণিত হবে। যেমি গোটে দর্পণকে দেখলে আপনার ছবি সেটি সফা দেখা যায় যদি দর্পণ যদি সফা থাকে তাহলে আপনার ছবি মধ্যে সফা দেখা যাব। যদি দর্পণের কিছু ময়লা থাকে তাহলে আপনার ছবি মধ্যে ময়লা দেখা যাব। তেণু আমার চরিত্র মধ্যে সেইভাবে চরিত্র সেইভাবে দর্পণ ভাবে হওয়া দরকার।
ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଓଘର ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ତଳେ ବସିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯାହା ଆପଣ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଅଚିରେ ତାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ, ସେଇ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଆଜି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ।